Hello, manonood ako kay Soto. Highlights. Nood tayo ah. Ito. Play. Mm. Tingnan mo. Nag-alaonggoy. Galing oh. Bigat niya no. Buti hindi nasira. Oh. Sinakin no. Inangat yung paa talaga. Angat-angat yung paa. Feel na feel no. Galing. Oh, nag-prater. Galing nga natin galing ah. Hindi binantay na. Akala bano. Oh, libreng-libre. Prater. Mid-range. Ah. Walang bantay. Diba? Kala nila bano eh no. Kasi malaki. Kala nila bano eh. Sniper yan. Oh. Swak na swak. Oh. Binantayan na. Binantayan. Ulit natin. Tingnan mo. Binantayan eh. Oh, peke. Isja peke. Oh. Uy, foul counted. Bang. Tingnan mo. Sigaw na sigaw oh. Ah. Ala Lebron. To no? Galing. Pil na pil eh. Ngayon yung moment no. Kaya ingay ni tricycle ah. Ganyan yung moment. Sarap. Tonto. Oh, just Stephen Curry. Ulit nga ulit. Galing na na. Oh. Damn. Stop bigla na. Ano ba tawag doon? Stop and pump. Pump and shot. Ano ba tawag doon? Comment nyo nga. Uy. Classic. Alam mo. Tingin mo nung mukhang bata lahat eh. Toink and lit. Sarap. Kahit apat to. Oh. Ang kili-kili. Tumalon pa. Wala na. Kain. Oh. Wow. Galing. 25-18. Mama oh. Parang Embiid. Joel Embiid din no. Siyempre like natin. Halimaw kay Soto. Husay. Ay, ulit sa ulit. Third play.